नमस्कार मित्रों, हमारी एटी न्यूज़ चैनल में तमारू स्वागत है। मित्रों, देश दुनिया की ताजा खबर जाणवा माटे अमारी चैनल ने मित्रों तमे अत्यारे सब्सक्राइब करी देजो। जी आ मित्रों, अत्यारनी सौथी मोटी खबर सामे आवी रही है। त्यारे मित्रों आपने जणावी दीए कि हेमा मालिनी माटे धर्मेंद्रए करी अपील। जी आ मित्रों, विगतवार बात करिए तो शासन हेमा मालिनी माटे तेना पति अने अभिनेता धर्मेंद्रए एक विडियो जारी कर्यो छे। जी आ मित्रों, वधु जणावी दीए कि जेमां तेमणे कह्युं कि ब्रिजवासीओने राधे राधे। एमां ब्रिज माटी साथे ऊंडो प्रेम अने लागणी थई गई छे। ते आ शहेरने खूब सुंदर बनाववा मांगे छे। त्यारे मित्रों, मळती माहिती अनुसार आपणे ए पण जणावी दઈએ કે તેમણે કહ્યું કે છેલ્લા 10 વર્ષમાં ઘણો બદલાવ આવ્યો છે। હું તેમને બધાને વિનંતી કરું છું કે કૃપા કરીને બદનાના દિવસે બહાર આવો અને બીજેપીને વોટ આપો। જી આ મિત્રો, અત્યારની આ મોટી ખબર મળી રહી છે। ત્યારે મિત્રો, આજના માટે આટલું જ। અમારી ચેનલમાં નવા હોય તો અમારી ચેનલને મિત્રો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। ધન્યવાદ।